जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा गोटे सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लंग क्वेश्चन अपलोड होची MDC2 मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स अच्छी पिलाने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 3 रु सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन 100% आसीबो ही आसीबो बिकज पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लंग क्वेश्चन अपलोड होची पिलाने जदि आपने यही लंग क्वेश्चन को प्रिपरेशन करेंगे ताहले आपनकर 8 मार्क सहित 2 मार्किया 5 मार्किया एवं ता सहित 1 मार्किया ए भितरु सबु जाक कंप्लीट हो जदि पिलाने ए वीडियो को मिस करेंगे ताहले आपनकर मिनिमम 10 मार्क कमी जीवो सेते पिलाने आपनकर एग्जाम जा अछि से एग्जाम पूर्व प्रिपरेशन करनियंतु आपनकर एग्जाम जा अछि ता बेस्ट ऑफ बेस्ट हो मीन्स बहुत भल हम एवं जो मानकर आगे भी दिन एग्जाम अच्छी से माने प्लाने देखि नियंतु आपन एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लंग क्वेश्चन अपलोड होची एवं ता सहित जो माने यही चैनल रे प्रथम थर पे आसबे ताले शेष रे सब्सक्राइब करको भूलिबे नै एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करिवे देखिबा गोटे सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन MDC2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 3 भारतर केंद्र और राज्य मध्य रही प्रशासनिक संपर्क आलोचना कर प्रशासनिक मीन्स शासन शासन को कह जाए प्रशासनिक प्रशासनिक जहाँ प्लान है शासन शासन किपरि होता है केंद्र एवं ता सहित कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु एठार कह जाउछि केंद्र एवं ता सहित राज्य राज्य मध्य शासनर किपरि भाबरे संपर्क रही से विषय देखिबा आज डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन बारंबार पढ़ी आसुछि पिलाने केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क कहले शासन परिचालना संपर्क बुझाए केंद्र एवं राज्य केंद्र गोटे थिबो एवं राज्य जहाँ 28 राज्य अछि पिलाने सी 28 राज्य रे कौन कौन केंद्र एवं सहित राज्य मध्य किपरि भाव संपर्क अच्छी से संपर्क बा प्रशासन संपर्क जाची ताहाकु ही बा शासन परिचालना संपर्क को बुझाई थाए बोली कह जाउची किपरि भाव शासन होता है ताहाकु ही बुझाई थाए अर्थात केउ क्षमता बल रे केंद्र और राज्य पृथक पृथक भाव शासन परिचालना करि पारिबे एई संबंध प्रशासन संपर्क कह जाए एठार कह जाउची क्षमता बल केउ केउ मानकु अधिक मात्रा क्षमता प्रदान करचंती एवं केउ माने मानको मध्यरु केउ माने बा किए ए भितरु अधिक क्षमताशाली एवं ए भितरे किए अधिक क्षमता यूज करिबो बोली कह जाउची एवं ए भितरु केउ मानकर क्षमता जाची ता केते भागरे बंटन करा गले वाली बा बंटन कर जाची बोली कह जाउची केउ माने केते केते बा क्षमता को यूज करि पारे बोली कह जाउची केंद्र और राज्य मध्य पृथक पृथक भाव बा अलग अलग भाव शासन परिचालना करि पारे बोली कह जाउची भारतीय संविधान केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क स्थापन करने को जाए केंद्र सरकार को अधिक क्षमता प्रदान कर राज्य शासन को विभिन्न उपाय नियंत्रण कर सुजोग प्रदान कर जाए कह प्लाने जी थाए बा जी अच्छी केंद्र सी हूँ मुख्य केंद्र ही प्लाने केंद्र पाखरे अधिक क्षमता अच्छी एवं जहाँ अच्छी प्लाने केंद्र से केंद्र राज्य को कंट्रोल करता निज हाथ में कंट्रोल करता केंद्र पाखरे सबुठारु अधिक क्षमता 69 अच्छी प्लाने विषय 69 विषय अच्छी प्लाने जहाँ क्षमता कह जाए प्लाने 69 ता अच्छी एवं ताठू कम जाची राज्य राज्य पाखर अच्छी से प्लाने एठार शक्तिशाली होची केंद्र केंद्र जहाँ कहब राज्य माने बाध्य नेक्स्ट केंद्र राज्य मध्य रही प्रशासनिक संपर्क देखिया क्षमता बंटन किपरि भाव क्षमता को भाग भाग कर जायछि केंद्र और राज्य मध्य किपरि भाव क्षमता बंटन कर जायछि बा केंद्र केते भाग रे शासन करिवो एवं राज्य केते भाग रे शासन करिवो बोली कह जाउछि संघीय शासन व्यवस्था रे केंद्र और राज्य मध्य थिबा 3 गोटी तालिका द्वारा क्षमता बंटन करी प्रशासनिक संपर्क प्रतिष्ठा कर जाय पारथाय 3टी तालिका केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका ए 3टी तालिका द्वारा किपरि भाव शासन करेंगे ताहा यह प्रतिष्ठा कर जाए बोली कह जाउछि केंद्र तालिका अंतर्भुक्त विषय उपर केंद्र सरकार राज्य तालिका गुड़िक उपर राज्य सरकार एठार कह जाउछि केंद्र सरकार पाखरे केते अछि तालिका से तालिका रे केवल केंद्र सरकार ही क्षमता
यूज करिबो एवं राज्य सरकार पाखे जेते अच्छी से राज्य सरकार से हिसाब रे शासन करिबो एवं तासत जुग्म तालिका मीन्स केन्द्र राज्य मिसिक शासन करेंगे ताकू बुझाई था पाने एम मध्य केते अच्छी देखा गोटे गोटे देखा केंद्रीय आधिपत्य कौन अच्छी केंद्रीय आधिपत्य केन्द्र मीन्स केन्द्र शक्ति अधिका केन्द्र द्वारा आधिपत्य केन्द्र विस्तारित कहुच्छी पाने एठारे केन्द्र शक्ति अधिक केन्द्र ही समस्त को कंट्रोल करता कहुच्छी जहाँकि कहुए प्राइम मिनिस्टर बा आमर जहाँ कहुए पाने प्रधानमंत्री जहाँ कहुए से भितर एका जीव केन्द्र रे जीव केंद्रीय आधिपत्य देखा भारतीय संविधान 256 धारा अनुसार एठार कहुच्छी पाने भारतीय संविधान जाछि से संविधान रे 256 धारा अनुसार राज्य सरकार संसद द्वारा प्रणीत आईन को मानिबा और तत् अनुसार कार्य करने को बाध्य एठार कहुच्छी संविधान रो धारा 256 अनुसार राज्य सरकार संसद द्वारा प्रणीत आईन जहाँ संसद आईन तैयारी कला से आईन को राज्य माने बाध्य बोली कहुच्छी तत् अनुसार कार्य करने बाध्य एतद व्यतीत विभिन्न समय केंद्र और राज्य मान को प्रशासनिक निर्देश दे राज्य मान ऊपर आधिपत्य विस्तार करता है निजर आधिपत्य विस्तार करता है एतद व्यतीत प्लाने विभिन्न समय केंद्र एवं राज्य मान को केंद्र और राज्य मान को शासन करने निर्देश देकिना राज्य मान ऊपर आधिपत्य विस्तार करता है कहुए बा कंट्रोल करता है कहुच्छी यही निर्देश अवमानना करुवा राज्य मान केंद्र राष्ट्रपति शासन जारी करें यही निर्देश अवमानना जो मान को अवमानना करए राज्य मान केंद्र राष्ट्रपति शासन जारी कर पारे कहुच्छी केंद्र निर्विघ्न क्षमता कौन अच्छी केंद्र निर्विघ्न क्षमता कौन भारतीय संविधान 257 धारा अनुसार केंद्र और राज्य सरकार मध्य प्रशासनिक क्षेत्र में द्वंद्व सृष्टि न होई राज्य सरकार मान केंद्र प्रशासनिक निर्देश दे पारिबो एठार कहुच्छी पाने भारतीय संविधान धारा 257 अनुसार कहुच्छी केंद्र एवं राज्य सरकार मध्य केंद्र और राज्य सरकार मान मध्य प्रशासनिक क्षेत्र में शासन करने क्षेत्र में द्वंद्व सृष्टि न होई बा किछि दंड जाछि बा किछि द्वंद्व अच्छी से द्वंद्व सृष्टि न होई पिलाने राज्य सरकार मान को केंद्र प्रशासनिक निर्देश दे पारिबो राज्य सरकार जाछि पिलाने ता केंद्र बा केंद्र प्रशासनिक निर्देश दे पारिबो बोली कहुच्छी राज्य सरकार मान को बा सरकार प्रशासनिक क्षमता प्रयोग कला बेले संसद द्वारा प्रणीत कौन सी आईन रो विरुद्धाचरण करें ना एठार कहुच्छी राज्य सरकार प्रशासनिक क्षमता जाछि पिलाने राज्य सरकार को शासन करने क्षमता से क्षमता प्रयोग कला बेले संसद द्वारा प्रणीत कौन सी आईन संसद द्वारा जहाँ तैयारी आईन से आईन विरोध करें ना कह विरोध को जापर ना कहुच्छी राज्य सरकार केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को व्याघात कला बोली कौन कार्य करें ना राज्य सरकार पिलाने केंद्रीय शासन को बा केंद्रीय शासन बा प्रशासनिक व्यवस्था को व्याघात कला बोली एमती काम करेंगे ना जहाँकि केंद्र सरकार जहाँ शासन करता से शासन किसी कष्ट आसो कि दुख आसो व्याघात हो कि जंत्रणा हो यही राज्य सरकार किसी काम कर न था कहुच्छी केंद्र निर्देश मानवा को राज्य बाध्य केंद्र पिलाने जाछि केंद्र निर्देश जाछि पिलाने केंद्र जहाँ कहे ताहा राज्य कंपलसरी मानवा जातीय तथा सामरिक कार्य व्यवहृत जोगाजोग माध्यम तथा रेलपथ राजपथ संवाद परिवहन आदि रक्षणाबेक्षण केंद्र सरकार को दि जाइथिबा निर्देश को राज्य माने मानवा बाध्य अटंती रेलपथ राजपथ संवाद परिवहन आदि रक्षणाबेक्षण ए सब रक्षणाबेक्षण किए करेंगे राज्य करेंगे एवं ये सब प्लान क्षेत्र में जहाँ अच्छी जहाँ आईन अच्छी से सब प्लान जहाँ कहुए केंद्र आधिपत्य रही कहुच्छी रेलपथ राजपथ संवाद परिवहन किंतु यह देखिए किए राज्य सरकार मन देखिए कहुच्छी एतद व्यतीत दलित और आदिवासी मानकर कल्याण पाए राज्य सरकार को केंद्र सरकार आवश्यक निर्देश दे पारती एतद व्यतीत दलित और तासहित आदिवासी मानकर कल्याण जो मैंने पछुआ अच्छा आदिवासी मान अच्छा से मानकर कल्याण पाई राज्य सरकार जहाँ थाई पाने गोटे राष्ट्र रे जेते सब राज्य अच्छी
ভাবিନିଅ କି ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ସେଇ ସବୁରେ ଯାହା ସଂସଦ ଥାଏ ବା ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କି ଦଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର କଲ୍ୟାଣ କର ସେମାନେ ସୁବିଧା କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ସଂସଦ ସେସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କ'ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 258 ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାରମାନଙ୍କର ବା ସରକାରଙ୍କର ସହମତି ସହ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଧାରା 258 ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ବା କୌଣସି ଶାସନ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାରଙ୍କ ସହମତି ସହ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଥିବେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା କୌଣସି କିଛି ବିଷୟ ଆସିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଷଦ ମାନେ ସଭା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଭା କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିଷଦ ଅଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 263 ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ 263 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା ବା କିଛିକୁ ନେଇକିନା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କିପରି ଭାବରେ ସାଇଡ୍ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଭା ହେବ ସେଇ ସଭା ଗଠନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରିଷଦ ମାନେ ସଭା ପିଲାମାନେ କିଛି ସଭା ଗଠନ କରିବେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇକିନା ସଭା ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୀତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହି ପରିଷଦ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏହା ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିଥାଏ। 262 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କୁହାଯାଇଛି ବା ସେ ବିଷୟରେ ଯିବ 262 ଧାରା ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପାନିକୁ ନେଇକିନା କିପରି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 262 ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାନିକୁ ନେଇକିନା ବ୍ୟବହାର ବା କିଛି ନଦୀକୁ ନେଇକିନା ବ୍ୟବହାର ବଣ୍ଟନ ବା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା ତାହେଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କରିପାରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାନିକୁ ନେଇକିନା ବା ନଦୀ ଜଳ ନେଇକିନା ବା କିଛି ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇକିନା କିଛି ବିବାଦ ଉପୁଜେ ତାହେଲେ ସଂସଦ ଯାହା ଅଛି ବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ବା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1965 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ମନେ ରଖେ 1965 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଗଠନ କରିବା ଅନୁସାରେ ବା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଯାଉଛି ସେହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହକୁ 5ଟି ଅଞ୍ଚଳ ବିଭକ୍ତ କରି ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁକୁ 5ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଭାଗ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସଭାପତି ଓ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ
କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହାର ସଭାପତି ଓ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଫଏସ୍ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି। ଏହା ପଚାରିପାରେ 2 ମାର୍କେ 5 ମାର୍କେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ଅଛି ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 312 ଅନୁସାରେ ଏହା ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ 312 ଅନୁସାରେ ଏହା 1 ମାର୍କେ ପଚାରିଥାଏ 312 ଅନୁସାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ଯଥା ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଆଇଏଫଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା କଲେ? ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏସବୁ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏସବୁ ଶାସନ କରିବେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସବୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ମିନ୍ସ କିଏ? କଲେକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଇଏଏସ୍ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଇକିନା ପିଲାମାନେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ପୁରା ଅଛି। ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିକିନା ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେତନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେତନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଧରଣର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MDC2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जदि पिलाने यहाँ मिस करेंगे ताहले आपनको मिनिमम 12 मार्क प्लस 15 मिनिमम देखा गले पिलाने 15 मार्क आपनकर 15 मार्क पूरा कमिजिव। जदि पिलाने यहाँ पढ़े ना ताहले आपनकर 15 मार्क कमिजिव। से पिलाने आपण 15 मार्क कौन पाई कमेबे पिलाने पढ़ी नंतु एवं ता सहित आपण फ्रेंड्स को शेयर करंतु। एई भितर पिलाने आपन 15 मार्क कंप्लीट हो यह हूँ पिलाने पूरा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% आसो ही आसो पिलाने एवं ता सहित जो मैंने यही चैनल रे प्रथम तरफ आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करेंगे और आपन फ्रेंड्स को अधिक शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।